الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فرب يسر ولا تعسر ya Rabb, berikanlah kami kemudahan. Kita bersyukur dapat melanjutkan kembali pembelajaran kitab Durus Lughah tahapan yang kedua bersama kawan-kawan Ummahat, teman-teman Ummahat angkatan yang ke-6. Hari ini kita masuk Ad-Darsul Ishrun, Ad-Darsu Al-Ishruna, pelajaran yang ke-20. Alhamdulillah. Di DL2 ini, Durusul Lughah tahapan kedua ini, terdiri dari 31 pelajaran. Kita sudah mencapai dan sudah sampai Daras 20. Berarti sepertiganya kita sudah lalui. Sepertiganya. Alhamdulillah. Misalnya 11 daras lagi, insya Allah selesai. Di daras 20 materi yang akan kita bahas. Pertama tentang al-musanna. Isim yang menunjukkan dua, bendanya dua, double al-musanna. Al-musanna ini di tahapan pertama, Durusul Lughah jilid yang pertama, sudah kita bahas sedikit di pelajaran ke-18. Daras ke-18 ada materi tentang al-musanna. Contohnya di sini Al-Mudaris bertanya kepada Muhammad, "Kam akhan laka ya Muhammadu?" Berapa saudara laki-laki yang kamu punya, wahai Muhammad? Li akhun wahidun. Saya mempunyai satu saudara laki-laki. Itu mufrad. Akhun mufrad. Wa kam ukhtan laka? Dan berapa saudara perempuan yang kamu punya? Li ukhtani. Saya mempunyai dua saudara perempuan. Nah, ukhtani musanna. Mufradnya ukhtun, musannanya ukhtani. Ajalatan mufrad, ajalatani musanna. Sanah mufrad atau aid, aidun mufrad, aidani musannanya. 18. Matjar mufrad, matjaran musanna. Nafidatun mufrad, nafidatan musanna. Daftaran itu musanna. Sudah kita pelajari. Al-mistaratan juga. Di daras ke-18 sudah kita bahas sedikit tentang isim musanna. Dalam keadaan marfu, di marfu bil alif, marfunya dengan alif. Adapun daras 20 ini musanna dalam keadaan mansub dan majrur juga. Marfu, mansub, majrur. Musanna dalam keadaan marfu, mansub dan majrur. Kita baca definisinya mungkin umum. Asalkah pengertian dari al-musanna. Dari Al-musanna ismun yadullu ala tsnaini awis nataini biziyadati alfin wa nunin alifin biziyadati alifin wa nunin fi akhirih. Nah, ini pengertian musanna. Dia adalah ismun, kata benda, ismun bukan fi'il. Ya dulu yang menunjukkan dua muzakkar, isnain atau isnatain atau dua muannas. Bi ziyada, bi dengan bi ziyadati alifin, dengan tambahan huruf alif dan nun di akhirnya. Di akhirnya, di ujungnya ada alif dan nun.
Ya, tadi tuh ukhtani, ajalatani, itu musanna. Menunjukkan dua apa tuh ukhtani? Dua saudari perempuan. Muzakkar apa muannas? Anas. Anas dengan tambahan Alif alif dan nun. nun. Mufradnya apa? Ukhtun. Ukhtun. Musanna ukhtani. Ya kan, Om? Kemudian i'rabnya sekarang. I'rabuhu. I'rabuhu yurfa'u bi alif wayan Hmm. sobu bilia waya waya Wayu, wayajuru bilia wayujaru gitu. wayujaru Hmm. Wayujaru gitu. wayujaru bilia. I'rabnya marfu I'rabnya dengan i'rabnya marfu dengan alif, mansub hmm. dengan ya, dan majrur dengan ya. Nah, tadi itu i'rabnya tuh dengan alif. Ini ukhtani, ya kan? Marfu Nah, bil alif sebagai mubtada muakhar dia. Li jar majrur syibhul jumlah sebagai tada li. li Li nggak mungkin mubtada dia. Jar majrur oh naam khobar khabar khobar muqaddam. war muqaddam. Ukhtani Ukhtani mubtada muakhar. mubtada muakhar, mubtada kan marfu. Mubtada muakhar marfu'un Marfu'un bil ya li'annahu bukan musanna. bukan bilia Bil alif, naam. Tapi. bil alif. Ulangi ukhtani mubtada'un Ukhtani mubtada'un muakhar hmm, marfu bil bil alif li'annahu musanna. ah, marfu bil alif tuh. Kita ulang nih. I'rabuhu I'rabuhu yurfa'u bil alif wa yunsabu bil ya wa yujarru bil ya. nah, i'rabnya marfu dengan I'rabnya marfu dengan alif, mansub dengan ya, dan majrur dengan ya. nah, itu dia. Alif ya ya. Itu i'rabnya. Segera mau Afwan, asa kan seperti itu. afwan. Muzain, saya baca ulang. Na'am, Ustaz. Al-mutanna. Al-musanna ismun yadullu ala snaini awisnataini bizia biziyadatin biziyadati alifin wa nunin fi akhirih. Musanna ialah Musanna ialah isim yang menunjukkan atas dua muzakkar atau dua muannas hmm, dengan tambahan huruf dengan tambahan alif dan nun di akhirnya. gitu. Kitabun Kitabun, kitabani. itu muzakkar, dua muzakkar kan? Naam. Ada alif dan nun. Ani, ani. Haqibatun. Hakibatun, hakibatani. Oh, ada ani, ani. I'rabuhu. I'rabuhu yurfa'u bi alifin wa yunsobu bil ya'i wa yujarru bil ya'i. Nah, marfu. I'rabnya marfu Hmm, dengan alif, mansub dengan ya, dan majrur dengan ya. hmm. Jadi i'rabnya itu semua dengan huruf, bukan dengan harokat. Ya, Om? Nah, Marfu nah, dengan huruf alif. Alif harokat apa huruf? huruf, Huruf. Ya tuh. Harokat apa huruf ya? huruf. Huruf bukan bukan harokat. Alam mufrad marfu dengan dhammah, mansub dengan fathah, majrur dengan
kasroh. Kasrah, harakat semua tuh. Harakat dhammah, harakat fathah, harakat kasrah. Adapun musanna i'rabnya dengan huruf alif, huruf ya, itu ya. Nah, Kita sambut di sini ada Ummu Ulwais, ada Ummu Sidiki juga ahlan sahlan. Yang marfu muzain sekarang kita bahas satu-satu. Al-musanna al-musanna al-marfu'u. musanna dalam keadaan Musanna dalam keadaan marfu'. marfu sebagai mubtada, sebagai khabar, sebagai Fa'il. fa'il juga marfu karena sebagai fa'il, sebagai mubtada gitu. Musanna marfu. Contohnya Om, dua kalimat ini Ja'al waladani. Telah artinya apa? datang, telah Pelan. datang dua anak laki-laki. Ini jumlah apa namanya? Jumlah fi'liyah Kenapa jumlah fi'liyah? Karena berawalan dengan fi'il kata kerja. kata kerja ja'a fi'lun. Ja'a fi'lun madin mabniun ala fathi. Bagus. Nah, ini kan ja'a kan fi'il kan? Naam. Butuh apa ini ja'a? Butuh siapa yang datang Butuh kan? maf'ulun bihi. Naam. Bukan maf'ul bihi. Butuh Siapa maf'ulun yang bihi. datang? Oh, naam. Yang datang dua orang anak laki-laki. Berarti apanya tuh dia? Dua anak laki-laki. Sebagai Fa'il. apa dia? Fa'il, fa'il. Ya, fa'il yang datang kan? Naam, naam. Ya, telah datang. Siapa yang datang? Dua orang Dua. anak laki-laki. Mati subjek dia fa'il. Ya Om. Naam. Iramnya al-waladani. Al-waladani fa'ilun marfu'un bi alif Aha. li'annahu musanna. Nah, Oh, gitu. naam. Ja'a fa'ilun marfu. Bukan mansub. Fa'il itu marfu. Naam, naam. Marfu. Marfunya dengan apa? Dengan dhamma apa dengan huruf alif? Dengan huruf alif. Alif. Li'annahu musanna. Naam. Kalau panjangnya tuh ja'a al-waladan fa'il marfu wa alamatu raf'ihi al-alifu li'annahu musanna. Ulangi ja'a Naam. fi'lun Ja'a fi'lun madin mabniun ala fathi al-waladani fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi bil alifi li'annahu al-alifu. Oh ya, wa raf alamatu raf'ihi wa alamatu raf'ihi al alifu li'annahu musanna. gitu musanna. Alifnya tuh selepas huruf dal alifnya ya. Naam. Selepas dal Waladan. waladan tuh ada alif tuh ya. Alif dan nunnya muncul tuh nunnya. Nunnya disebut nun iwad, nun pengganti dari tanwin. Nun iwad pengganti dari tanwin. Kalau mufradnya apa? Wala, Waladun. waladun tuh pakai tanwin kan? Naam. Nah, tanwin ini diganti oleh nun pada musanna, maka disebut nun iwad, nun pengganti dari tanwin. Iwadun anit tanwin. Ya. Naam, Ustaz. Nah, kalau satu orang yang datang, satu orang anak, dari ma'rifat ya, ja'a. Ja'a ja'al waladun. Nah, tapi ma'rifah, pakai alif lam, Oh, bisa juga. ja'al waladu. Oh, ja'al waladu. Al waladu fa'il juga. Marfu bi Marfu bi dhammah. li'annahu mufradun. Li'annahu mufrad.
Yang Mufrad. mufrad, satu orang anak, marfu'nya dengan Dhammah. dhamma. Musanna marfu' bil Musanna marfu bil alif. nah, jamak juga dengan dhamma. Telah datang anak-anak. Ja'a Ja'al auladu. auladu fa'il marfu' wa alamat rafi'ihi Dhammatun zahiratun ala akhirih. dhamma zahirah li'annahu jam'ut Li'annahu jam'ut taksir. taksir marfu' juga sama dengan dhamma. Tapi kalau musanna marfu' bil alif jangan dengan dhamma ya bil Naam. alif. Telah datang dua guru. Ja'al mudarisani. Telah datang dua insinyur. Ja'al mudi apa ya? Muhan Oh, Ja'al muhandisani. nah gitu. Dua guru ja'al mudarrisani. Kalau dua guru perempuan ja'at ada tak taknis ja'at Ja'at mudarisatani. nah mudarrisatani tambah tak lagi untuk musanna muannas. Bisa Muzain? Insyaallah Ustaz. Yang pertama kalau ditanya apa tanda i'rab marfu musanna i'rabnya Bil alif. bil alif bukan bil dhammah. Syukran Muzain. Afwan Ustaz. Ini Om marfu bil alif tuh. Om Naam. bil alif alif. Marfu bil alif. Ummu Yurika yang kedua al musanna Al-musanna al-mansubu. musanna dalam Eh, keadaan Musanna dalam keadaan mansub. mansub atau dibaca mansub. Kalau tadi yang pertama musanna Al-marfu marfu dengan apa? dengan alif. Dengan alif. Nah, sekarang mansub dengan apa dia tadi? Dengan ya, Ustaz. Dengan dia bukan fathah. Kan kalau mufrad fathah kan? Mansubun bil fathah. Kalau musanna mansub bil ya. Ini Om. Contohnya Zurtul ukhtaini. nah, zurtu saya telah berkunjung Saya telah berkunjung ke dua orang saudari. Kedua orang nah, saudari. orang saudari perempuan. Saya telah mengunjungi bisa mengunjungi, melawat, menziarahi, mendatangi, zurtu tuh. Beda dengan ja, Om. Ja tadi apa? Telah datang. Telah datang. Siapa yang datang? Al-waladani. Hmm. Hmm. Ja Naam. datang. Nah, ja di sini fiilnya fiil lazim apa tuh? Fiil lazim. Naam, Ustaz. Apa artinya fiil lazim? Fi'il lazim tidak 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 membutuhkan membutuhkan objek. objek. Tidak ada objeknya. Ja ada objeknya enggak? Tidak ada, Ustaz. Ada ja al-waladan yang dia Yang butuh datang hanya saja. fiil saja, yang datang Naam. saja, enggak butuh objek. Nah, Naam, Ustaz. kalau zutu beda dia fiilnya. Butuh objek, Hmm. mengunjungi siapa? Hmm. Naam, Ustaz. Al-ukhtaini. Ukhtaini. Failnya siapa failnya? Fa'ilnya tu ana ya Ustaz ya. Ana. Pada tak itu domir apa dia tak? Domir muttasil. Muttasil. Kita i'rabkan zurtu fi'lun. Zurtu fi'lun madhin mabni ala sukun. Bagus. Watta domir Watta domir muttasil mabniyun mabni ala dhammi fi mahalli fi mahalli raf'in fa'ilun. nah gitu.
Dhamir muttasil mahalnya rafa fa'il. Nah, karena zurtu dia mutaaddi mutaaddi apa zurtu artinya? Membutuhkan Mutaaddi fa'il apa dan artinya? maf'ulun bih. Nah, fa'ilnya sudah ada fa'ilnya. Naam. Sekarang ada orang yang dikunjunginya, objek yang dikunjunginya. Mengunjungi siapa? Nah, di sini al-ukhtain berarti sebagai Sebagai maf'ulun bih. ulun bihi objek dari kata kerja zurtu. Al-ukhtaini maf'ulun bihi terus Maf'ulun bihi mansub bil ya. mansub bil ya. Kenapa bukan dengan fathah? Li'annahu musanna. Li'annahu musanna. Al-ukhtaini maf'ulun bihi mansubun wa alamatu nasbihi itu Maf'ulun bihi eh, mans, mansubun wa alamatu nasbihi yaun li'annahu musanna. musanna. Oh, Kalau mufradnya saya mengunjungi satu orang saudari perempuan, satu zurtul ukhta. Nah, zurtul ukhta. Dia maksudnya dengan Fathah. fathah secara asalnya kan? Naam Ustaz. Fathah. Zurtul ukhta. Saya mengunjungi saudara perempuan itu. Kalau dua orang, ukhtaini. Nah, kalau jamak al-akhwat, zurtul. Zurtul uh, akhwata. Nah, dia kalau jamak muannas mansub bil kasrah. Akhwati. Oh, naam Ustaz. Akhwati Zurtul berarti tambah betul. akhwati. Zurtul akhwati. Akhwati maf'ulun bihi mansubun wa alamatu nasbihi Apa tadi? al-kas Al-kasroh. li'annahu Al-kasroh jam'u li'annahu jamak muannas mu'annas salim. salim. Zurtul akhwati, zurtul mudarrisati, ummahati, banati, mansub bil kasr. Kalau musanna mansub bil Bilya. ya. Saya mengunjungi dua orang guru perempuan. Zurtul mudarrisataini. Nah, saya mengunjungi dua masjid. Zurtul Masjidaini. Nah, masjidaini. Saya mengunjungi dua sekolah. Zurtul mudarrisataini. Madrasataini. Zurtul madrasataini. Al-madrasataini maf'ulun bihi. Maf'ulun bihi mansubun wa alamatu nasbihi ya alia li'annahu musanna. Nah, gitu. Bisa? Mereka? Pelan-pelan insyaallah Ustaz. Syukran. Afwan Ustaz. Sidqi sekarang yang ketiga al-musanna. Nah, Ustaz. Al-musanna al-majruru. Musanna dalam keadaan Musanna dalam keadaan majrur. majrur. Karena tadi yang pertama musanna dalam keadaan marfu. Dalam marfu. keadaan mansub. Marfunya dengan apa? Marfu bi alif. Bil alif. Mansub tadi dengan Bil ya. Nah, bil ya. Bil ya. Sekarang al-majrur. Majrurnya dengan apa, Om? Bil ya. Bil ya juga sama dengan mansub, Om. Tuh. Al-majrur bil Ya. bil ya. Contohnya, Om. Akal tuh. Akaltul halwa minal ulbataini. Saya makan. Makan permen. Permen itu. Permen itu dari Dua kaleng. Dua kaleng. Dua toples. Dua kotak. Nah, di sini isim musannanya mana?
al-ulbataini. Al-ulbatain, 2 buah kaleng itu. Dua kaleng. Ulbah. Kalau 1 kaleng ini, 1 kaleng akal tuh al-halwa. Akaltul al-halwa minal ulbati. Saya makan permen itu Saya dari makan permen itu dari 1 kaleng. 1 kaleng, 1 kotak, 1 box. Min harfu Min harfu jar al-ulbati ismun majrurun wa alamatu jarrihi alamatu jarrihi kasrotun kasratu zahirah zahirah. li'annahu Li'annahu ismun ismun mufrad. mufrad majrur bil kasrah secara asalnya kan. Nah, Ustaz. Nah, sekarang dua kaleng. Min juga harfu jar. Al-ulbataini ismun majrur Wa alamatu jarrihi. alamatu jarrihi bil ya. Jangan pakai bi. Wa alamatu Alamatu jarrihi jarrihi al ya'u. li'annahu. Li'annahu musanna. Nah, gitu. Ulangi Om. Min harfu Min harfu jar al-ulbataini ismun majrur wa alamatu jarrihi al ya'u li'annahu musanna. gitu. Sama sedikit. Insyaallah Ustaz. Musanna pertama marfu bil Alif mansub ya majrur ya. bil ya. Ini Om ringkasannya Om. Ja'al mudarrisani. Ja'al mudarrisani Al-mudarrisani fa'ilun al-mudarrisani fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi al-alifu. alif. Al-mudarrisan adalah fa'il. Dan fa'il marfu tanda rafa'nya Dengan alif. alif. Li'annahu musanna. Yang mansub ra'aitu Wa'aitul mudarrisaini. Al-mudarrisaini maf'ulun bihi mansubun wa alamatu nasbihi al-ya'u. al-mudarrisain sebagai Mudhafun ilaih. bukan mudhaf ilaih, maf'ulun bihi gitu. Astagfirullah. Maf'ulun bihi Mansubun mansubun tanda nasabnya dengan iya. li'annahu Li'annahu musanna. yang majrur Zahabtu ila mudarrisaini. mudarrisaini Mudarrisaini ismun majrurun alamatu jarrihi al-ya'u. li'annahu Musanna. Kalau mufradnya ila mudarrisin. Ulangi tanpa diartikan. Ja'al mudarrisani. Ja'al mudarrisani. Al-mudarrisani fa'ilun marfu'un alamatu raf'ihi al-alifu. Ra'aitul mudarrisaini. Al-mudarrisaini maf'ulun bihi mansubun alamatu nasbihi wa alamatu nasbihi al-ya'u li'annahu musanna. Zahabtu ilal mudarrisaini ismun majrurun wa alamatu jarrihi al-ya'u li'annahu musanna. Masya Allah, bagus. Musdiki, hal fahimti al-an? Insyaallah Ustaz. Lalu sambil ditulis Ustaz. Ada soal mungkin? Enggak ada Ustaz. Ya, syukran. Musidiki. Afwan Ustaz. Mu'aizah di i'rabkan musannad marfu mansub majrur Ja'al mudarrisani fa'ilun marfu'un wa alamatu al-mudarrisani gitu. Fa'ilun al mudarrisani fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihil al alif.
li'annahu mursanna. Yang mansub ra'aitu. Ra'aitul madarrisaini. Mu. Al-mudarrisaini. Al-mudarrisaini maf'ulun bihi mansubun wa alamatu nasbihi al-ya li'annahu mutsanna. Yang majrur. Zahabtu ilal mudarrisaini. Mudarrisaini ismun majrurun wa alamatu jarrihi al-ya li'annahu mutsanna. Nah, sudah hafal. Mu'aizah. Itu dihafalin. Musanna marfu bi Marfu bil alif. mansub bil Mansub bil ya. majrur. Majrur bil ya. Nah, syukran. Mu'aizah. Putus cinta. Fadli. Ya, Ustaz. Yang marfu. Musanna marfu. Ya mudarrisan. Al-mudarrisani fa'ilun. Al-mudarrisani fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi al-alif annahu musanna. Yang mansub Ra'aitul mudarrisaini. al-mudarrisaini Maf'ulun bih mansubun wa alamatun nasbihi al-ya'u li'annahu. musanna. Yang majrur Zahabtu ilal mudarrisaini. al-mudarrisaini Al-mudarrisaini ismun majrurun wa alamatu jarrihi al-ya annahu musanna. Masya Allah, bagus. Tercinta. Mu'asaka. Mu'asaka ada. Nah, Ustaz. Diganti al-mudarrisan jadi at-taliban. 2 pelajar. Ja'at at-talibani. At-talibani. At-talibani fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'i al-alif li'annahu musanna. Yang mansub ra'aitu. Ra'aitu at-talibaini. Mm-mm. At-talibaini maf'ulun bih mansubun wa alamatu nasbihi al-ya'u li'annahu musanna. Yang majrur Zahabtu ila talibaini. at-talibaini. Talibaini ismun majrurun wa alamatu jarrihi al-ya'u li'annahu musanna. Bagus, Masya Allah. Syukran. Mu'asaka. Afwan Ustaz. Ummu Fatimah. Ustaz. Diganti sekarang failnya at-tabibani. 2 dokter. Ja'al at-tabibani. At-tabibani. At-tabibani fa'ilun marfu'un alamatu raf'ihi al-alifu li'annahu musanna. Yang mansub ra'aitu at-tabibaini maf'ulun bihi mansubun alamatun nasbihi al-ya'u li'annahu musanna. Yang majrur Zahabtu ila at-tabibaini. At-tabibaini ismun majrurun alamatu jarihi al-ya'u li'annahu musanna. bagus, Masya Allah. Syukran. Mufatimah. Afwan Ustaz. Ummu Ahmad. Hadirah. Hadir Ustaz. 2
apa namanya? Dua insinyur jurutura. Dua Telah insinyur datang muhandisani. Ja'al muhandisani Al-muhandisani. Muhandisani. Ja'al muhandisani. Al-muhandisani Al-muhandisani fa'ilun marfu'un fa'ilun marfu'un wa alamat alamatu. Tambahin wa boleh. Wa alamatu raf'ihi raf'ihi al-alifu li'annahu musanna. yang mansub ra'aitu Ra'aitul muhandisaini. Al-muhandisaini maf'ulun bihi mansubun wa alamatu nasbihi al-ya'u li'annahu musanna. yang majrur Dhahabtu ilal muhandisaini. Al-muhandisaini ismun majrurun wa alamatu jarrihi al-ya'u li'annahu musanna. Misalkan Mu Ahmad. Ustaz pelan-pelan. Nah, Bu Always simak apa mau coba? Tadi Ustaz bisa. Telah datang dua kepala sekolah, guru besar. Al-mudiran Ja'al mudirani. Al-mudirani fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi al-alifu li'annahu musanna. al-alifu Al-alifu. yang mansub Aitul mudiraini. Al-mudiraini maf'ulun bihi mansubun wa alamatu nasbihi al-ya'u li'annahu musanna. yang majrur. Dhahabtu ila mudiraini. Mudiraini ismun majrurun wa alamatu jarrihi al-ya'u li'annahu musanna. Nah, syukran. Bagus. Muhasanah. Nah, Ustaz. Telah datang dua orang pemuda al-fatayani. Ja'a al-fatayani. Al-fatayani Fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi al-alifu li'annahu musanna. yang mansub ra'aitu Ra'aitu al-fatayaini. al-fatayaini Maf'ulun bihi mansubun wa alamatu nasbihi al-ya'u li'annahu musanna. yang majrur. Dhahabtu ila fatayaini. Al-fatayaini Al-fatayaini ismun majrurun wa alamatu jarrihi al-ya'u li'annahu musanna. bagus. Muhasanah. Bentar Om. Nah, Ustaz. Bentar Om. Nah, Ustaz. Masih muhasanah. Nah, Ustaz. Muhasanah. Di 220 kita belajar pola
Ahaduhuma. Ahaduhuma wal akhara. Nah, ini gaya bahasa gitu, pola untuk merincikan dua isim. Ya, Om. Oh, nah, Apa Ustaz. ahaduhuma? Salah satu dari keduanya gitu, Ustaz. Nah, salah satu dari keduanya. Wal akharu, Wal akhara dan yang lainnya gitu, Ustaz. yang lainnya. Ya, Om. Salah Oh, seorang nah. dari mereka berdua dan yang lainnya. Ini digunakan untuk merincikan dua benda ya, Oh, nah, Ustaz. Ahaduhuma. mendetailkan. Tapi ini untuk muzakkar, digunakan untuk dua Muzakkar. 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 Contohnya indi, Di qalamani. Ahaduhuma azraqu wal akharu ahmaru. saya mempunyai Saya mempunyai dua pena. Salah satu dari keduanya berwarna biru dan yang lainnya merah. nah gitu. Ahadu mubtada wa huwa mudhaf, huma mudhaf ilaih, azraqu Bu azraqu khabar, khobar. wawnya Khob- waw Waw atof. Ustaz. ataf. Al akharu Maktuf ala ahadu. ahmaru khabar dari al Sama akharu. khobar dari akhar. Nah, Ustaz. Itu untuk muzakkar. Ahaduhuma wal akharu. Untuk muannas siapa? Ihda. Nah, Ihda. Ihdahuma gitu. ihdahuma wal Ukhra. ukhra. Ini ihdahuma wal ukhra. Ihdahuma wal 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 ukhra. Ukhra jangan akhar, ya kan? Naam, Ustaz. Contohnya li Li ukhtani ihdahuma mudarrisatun wal ukhra mumarridatun. saya mempunyai Saya mempunyai dua saudara perempuan. Salah satu keduanya adalah guru dan yang lainnya perawat. nah itu dia. Ihdahuma mubtada wa huwa mudhaf, huma Huma domir mudhafun ilaih. mudofun. Oh, langsung aja Ustaz. Mudofun ilaih. Mudarrisatun Muda sebagai mudarisatun dia sebagai khobar. khabar dari ihda. Ihda. Nah, Ustaz. Wawnya wa ataf, ukhra ma'tuf. Oh, maktuf. Untuk tolong ya, untuk muzakkar ahaduhuma, untuk Muzakkar muannas ihdahuma. Syukran. Afwan, Ustaz. Muhasanah. Ahaduhuma wal akhar. Berikutnya Ummu Ulwis. Ummu Ulwis ada? Hadir, Ustaz. Di daras 20 kita dapat lagi fi'il ishtara 5 huruf. Ishtara madhi, mudhari'nya Yashtari. Yashtari. Ishtara madhi. Kalau contohnya ishtara Muhammadun qalaman. Muhammad telah membeli Beli pena. Berarti ishtara muta'addi atau lazim? muta'addi, butuh kepada Adi, butuh objek. Ishtara Muhammad. Muhammad beli apa? Qalaman, kitaban, daftaran, ishtarakan. Kalau saya ishtarai, saya telah membeli istaraitu, Ustaz. ishtaraitu qalaman, ishtaraitu kitaban jadidan. Yom? Nah, Ustaz. Fi'il madhi ishtara. Syukran. Always. Ummu Yurika. Nah, Ustaz.
Di dars 20 belajar lagi tentang isim istifham. Kam. Kam, artinya apa kam? Berapa, Ustaz? Berapa kam? Dia butuh tamyiz. Apa tamyiz artinya? Penjelas. Penjelas. Kam qalaman. Berapa pulpen yang kamu beli? Kam Kam qalaman ishtaroita. gitu. Kam qalaman. Tamyiz tuh kolamnya. Berapa real yang kamu beli? Kam Kam ishtaroita. kam rialan. Tuh rialan sebagai Tamyiz. tamyiz apa sih tamyiz? Penjelas. Penjelas. Kam rialan samanu. Kam rialan samanu hadzal kitabi. Artinya apa? Berapa rial harga kitab ini, buku ini? Sahih. Kam isim istifham. Kam isim istifham mabni ala sukun Mahalli rafa' fi mahalli raf'in fi mahali raf'in mubtada. mubtada. Naam. Rialan berarti sebagai Tamyiz. tamyiz mansub. Mansubun bil fathah, bil fathi. Berapa rupiah? Kam Kam apa ya? Rupi. rubiyatan. Rubiyatan. Kam rubiyatan tamanu hadzal kitabi. Berapa dolar? Kam dolaron tamanu hadzal kitabi. Gitu. Nah, terkadang tamyiznya dihapus. Hapus saja. Berarti Kam samanu hadzal kitabi. nah gitu. Berapa Dihapus. harga buku ini? Nah, Ustaz. Mana tamyiz? Tamyiznya mana? Tamyiznya dihapus. Dihapus. Asalnya tadi kam rialan, kam dolaran, kam rubiyatan. Dihapus tamyiznya Bisa kan? Nah, Ustaz. Contoh lagi bikam. Bikam ishtaroita. Artinya apa? Berapa yang kamu beli? Nah, mana tamyiznya? Tamyiznya dihapus, Ustaz. Asalnya bikam rialan. Bikam rialan ishtaroita. Ini dia takdirnya tuh. Tamyizuka mahzufun. Tamyizu kam mahzufun wa taqdiruhu bikam rialan ishtaroita. Nah, Tamyiz dari kam tamyiz dari kam dihapus. takdirnya dibayangkannya. Dibayangkannya bikam rialan ishtaroita. Nah, bikam rialannya tuh tamyiz tapi dihapus. Oh, itu takdir. Nah, Bikam ishtarita jadi ringkas. Syukran. Yurika. Apa, Ustaz? Mu'asoka ada 2 isim yang baru nanti kita dapati. Mushtun apa Mushtun. Sisir. Sisir. Jamaknya Amsyahun. amsyad. Jamak taksir. Mushtun sisir. Bahasa Melayunya sikat. Sikat. Mushtun. Kemudian mikhad dalnya tasydid. Khaddatun. Mikhaddatun. Khaddatun. Bantal. Bantal. Jamaknya Makhaddu. makhadu dia mamnu minas saraf. Asalnya makhadidu. Seperti masjid, masajidu. Makhadidu asalnya. 2 huruf dal lebur di idgham. Makhadu. Ya, bantal-bantal. Syukran. Asaka. Zain kita baca di bukunya sekarang. Ad-Darsul Ishrun. Nah, Ustaz. Ad-Darsul Ishruna. Pelajaran ke-20. Nah. Al-Abu. Kam suratan hafidta ya Bashiru. Bashirun.
Oh, artinya berapa surah yang telah kamu hafal, wahai Basir? Na'am. Basyirun. Basyirun hafidtu suratan wahidatan. Saya telah menghafal satu surah. Nah, suratan wahidah mufrad tuh. Mansub bil fathah. Yum. Maksudnya, nah, Al-abu. al-abu wa kam suratan hafidta ya Umaru, dan berapa surah yang kamu hafal, wahai Umar? Ana. Umar, ana hafidtu surataini. Saya telah menghafal 2 surah. Surataini. Mansub bil Ya li'annahu musanna. Muawiyah. Muawiyatu ya abati. Ja'al yauma mudarrisani jadidani. Ahaduhuma lil fiqhi wal akharu lil hadisi. Wahai ayahku, Wahai ayahku, hari ini telah datang 2 guru yang baru. Salah satu di antaranya untuk pelajaran fikih dan yang lainnya untuk pelajaran hadis. Basyirun ya abati qara'tul yauma kalimataini jadidataini fi hadzal kitabi. Wahai anakku, wahai ayahku, astagfirullah. Wahai ayahku, hari ini saya telah membaca 2 kata yang baru. Yang baru pada buku ini. Al-abu mahuma, apa dari kedua itu? Basyirun huma al-mushtu wa al-mihaddatu. Keduanya ialah sisir dan bantal. Musht, sisir, sikat. Mikhaddah, bantal. Al-abu. Al-abu a'rafta ma'nahuma. A'rafta ma'nahuma. Apakah kamu Hamzah apa tadi awal? Harfu istifham. Harfu istifham, hamzah istifham. Apakah kamu mengetahui arti dari keduanya? Basyirun, na'am. Sa'altul mudarrisa. Ya, saya bertanya kepada guru. Saya sudah bertanya? Saya telah bertanya kepada guru. Syaraha li ma'nahuma. Beliau telah menjelaskan. Beliau telah menjelaskan kepadaku makna keduanya. Al-abu. Al-abu ana adhabu ila suqi. Atubiduna syai'an. Sekarang saya akan pergi ke pasar. Apakah kalian menginginkan sesuatu? Umaru uridu daftaron. Saya ingin buku tulis. Sebuah tuh, satu. Oh, sebuah, na'am. Saya ingin sebuah buku tulis, satu buku tulis. Muawiyatu indi daftaroni wa uridu daftaroini
akhoroini. Saya sudah punya Saya sudah punya dua. dua buku tulis dan saya ingin dua buku tulis yang lainnya. Bashir. Bashirun indi milafani sogironi wa uridu milafaini kabiroini. Saya mempunyai Saya mempunyai dua. milaf, dua file. Saya mempunyai dua file yang kecil dan saya ingin dua file yang besar. Al-abu. Al-abu min aina laka hadzal qalamul jamilu zu al-launaini ya Bashiru. Dari mana? Dari mana kamu memiliki pulpen yang indah ini yang memiliki dua warna wahai Bashir? Zu udah kita belajar lama ya. Zu ya. Naam. Bashir. Bashirun ishtaroituhu. Saya telah membelinya. membeli. Al-abu. Al-abu bikamis taroituhu Anta. bikamis taroitahu berapa kamu membelinya? Iya. Berapa kamu membelinya? Mana tamis dari kam? Tamisnya mana? Dihapus. Ya, asalnya bikam rialan gitu. Bikam rialan. Atau bikam rubiatan, bikam dolaran. Ya kan? Berapa rial kamu belinya? Ishtarai. Nah. Istaroituhu Bashirun istaroituhu birialaini. Saya membelinya dengan 2 rial. Nah, betul. Bisa kan? Muzain? Insya Allah Ustaz. Bentar. Nah. Baca ulang tanpa diartikan ya. Biar hafal. Ad-darsul ishrun. Ad-darsul isruna. Al-abu kam suratan hafitta ya Bashirun hafittu suratan wahidatan. Al-abu wa kam suratan hafitta ya Umaru ana hafittu surataini. Muawiyatu ya abati ja'al yauma mudarrisani jadidani. Ahaduhuma lil fiqhi wal akharu lil hadisi. Naam. Bashirun ya abati qara'tul yauma kalimataini jadidataini fi hadzal kitabi. Al-abu ma huma? Bashirun huma al-mustu wa al-mihaddatu. Al-abu a'arafta ma'nahuma? Bashirun na'am sa'altul mudarrisa fasaraha li ma'nahuma. Al-abu anal ana adhabu ila suqi aturiduna syai'an? Umaru
uridu daftaron. Muawiyatu indi daftaroni wa uridu daftaroini akharaini. Bashirun indi milaffani saghirani wa uridu milaffaini kabiraini. Al-abu min aina laka hadzal qalamul jamilu dzu al-launaini ya Bashiru? Bashirun istaraituhu. Nah, al-abu. Al-abu bikam istaraitahu. Nah, Bashir. Bashirun istaraituhu biriyalaini. Nah, hal fahimti ya Umm Zain? Insyaallah fahim tuh. Syukran Umm Zain, bagus. Afan Ustaz. Ummu Aizzah, hadirah Ummu Aizzah. Hadirah Ustaz. Kita berdua ya. Nah, Ustaz. Ana al-abu. Kam suratan hafidta ya Bashiru? Hafiztu suratan wahidatan. Wa kam suratan hafidta ya Umaru? Ana hafiztu surataini. Masih. Ya abati, ja'al yawma mudarrisani jadidani. Ahaduhuma lil fiqhi wal akharu lil hadisi. Masih. Ya abati, qara'tul yawma kalimataini jadidataini fi hadzal kitabi. Ma huma? Huma al-mustu wal miqaddatu. Arafta ma'nahuma? Naam, sa'altul mudarrisa fasarolaha Asyarahali. Masyaraha bi ma'nahuma. Ana al-ana adhabu ila suqi. Aturiduna syai'an? Uridu daftaron. Masih. Indi daftarani wa uridu daftaraini akharaini. Masih. Indi milaffani saghirani wa uridu milaffaini kabiraini. Min aina laka hadzal qalamul jamilu dzul launaini ya Bashiru? Ishtaraituhu. Bikam ishtaraitahu? Ishtaraituhu biriyalaini. Hal fahimti? Insyaallah fahimtu Ustazi. Alhamdulillah, syukran. Mu'aizah. Apaan Ustaz? Ummu Asaka mungkin hadirah Hadir Ustaz. dengan Ummu Yurika. Nah, Ustaz. Ummu Asaka al-abu. Kam suratan hafidta ya Bashiru? Hafiztu suratan wahidatan. Wa kam suratan hafidta ya Umaru? Ana hafiztu surataini. Masih. Ya abati, ja'al yauma mudarrisani jadidani. Ahaduhuma lil fiqhi wal akharu lil hadisi. Ya abati, qara'tul yauma kalimataini jadidataini fi hadzal kitabi. Ma huma? Huma al-mushtu wa al-mikhaddatu. A'rafta ma'nahuma? Naam, sa'altul mudarrisa fasyaraha li ma'nahuma. Anal ana adhabu ila suqi. Aturiduna syai'an? Uridu daftaron. Masih. Indi daftaroni wa uridu daftaroini akharaini. Masih. Indi milafani saghironi.
wa uridu milafaini kabiraini. Min aina laka hadzal qalamul jamilu dzul launaini ya Bashiru? Ishtaraituhu Bika mishtaraitahu? Ishtaraituhu biriyalaini. Ahsantuma, bagus. Ma'asaka Yurika juga. Hal fahimtuma? Fahimtu Insyaallah insyaallah. ana fahimtu. Ustaz. Nah, jawabannya fahimna juga bisa. Fahimna. Nahnu. Fahimna. Syukran, Always. Mungkin always. Berikutnya Hadir Ustaz. dengan waktu cinta. Waktu cinta ada? Ustaz. Always al-abu. Kam suratan hafizta ya Bashiru? Hafiztu suratan wahidatan. Wa kam suratan hafiztu ya Umaru? Anta. Always. Wa kam suratan hafizta ya Umaru? Ana hafiztu suratain. Masih. Ya abati, ja al-yawma mudarrisani jadidani ahaduhuma fil fiqhi wal akharul fil hadithi. Ya abati, Bagus. qara'tul yawma kalimataini jadidataini fi hadzal kitabi. Ma huma? Huma mustashfa Al-mushtu. wal mihaddati. Nah, Arifta ma'nahuma? Arafta ma'nahuma? Na'am. Sa'altul mudarrisa fasyaraha li ma'nahuma. Ma'nahuma. Ana adhabu ila suqi aturiduna syai'an? Uridu daftaran. Indi daftarani wa uridu daftaraini akharina. Masih? Sudah? Indi milafani saghirani wa uridu milaffaini kabiraini. Nah. Min aina laka hadzal qalamu jamilu dzul launaini ya Bashiru? Ishtaraituhu al-abu. Bikamishtaraitahu? Ishtaraituhu biriyalaini. Ahsantuma. Bisa dikit-dikit kamu always cinta juga? Insyaallah Ustaz. Sorry ya. Always. Hal indaki soal? Yang ini Ustaz. Mana? Yang ishtaraituhu. Bikam ishtaraita anta? Oh ya, ishtaraitahu. Di sini sebagai Domir? Domir muttasil fi mahalli raf'in sebagai fa'il. Kemudian Ishtaraita. Ishtara, anda ishtara kan? Saat bersambung dengan ta, ianya sukun ishtarai, rai, ishtarai, ta. Kalau anti ishtarai, ishtaraiti, bikam ishtaraiti, anti. berapa? Antum ishtaraiti. Kemudian punya itu Ustaz, maf'ulun bihi. Dhamir muttasil fi mahali nasbin
Maf'ulun maf'ulun bihi. kembali ke apa? Hu Balik ke qalamun. qalamun muzakkar. Al muannas ishtaraitaha ha. Oh, na'am Ustaz. Ada lagi? Ustaz. Nanti diulang-ulang lagi Ustaz. Nah, syukran. Ummu Jazakallah Waktu cinta khairan. ada juga? Banyak. Waktu cinta ada yang belum paham? Insyaallah sudah paham. Alhamdulillah. Ummu Ahmad mungkin berdua Ummu Ahmad dengan Ummu Hasanah. Nah, Ustaz. Ummu Ahmad al-Abu. Ayo Ustaz. Kam suratan hafizta ya Bashiru? Ya Bashiru. Hafiztu suratan wahidatan. Kam suratan hafizta ya Umaru? Ana hafiztu surataini. Ya abati. Ja'al yawma mudarrisani jadidani. Ahaduhuma lil fikhi wal akharu lil hadithi. Ya abati. Qara'tul yawma kalimataini jadidataini fi hadzal kitabi. Ma huma? Huma al-mushtu wal mikhaddatu. A'arafta ma'nahuma? Naam, sa'altul mudarrisu. Fasyarahali. Sa'altu. Oh, naam, salah. Naam, sa'altul mudarrisa. Fasyarahali ma'nahuma. Ana al-ana azhabu ila suqi. Aturiduna syai'an? Uridu daftaran. Indi daftarani wa uridu daftaraini akharina. Akharaini. Oh dua ya Ustaz. Astagfirullah. Akharaini. Indi milaffani saghirani wa uridu milaffaini kabiraini. Nah. Min aina laka hadzal qalamul jamilu dzul launaini ya Bashiru? Ishtaraituhu. Bika mishtaraitahu? Ishtaraituhu biriyalaini. Kalau anti tadi tuh bikamish taraitihi. Tihi jadinya. Ya, bukan tiha, bukan tihu. Bikamish taraitihi. Bukan bikamish taraitihu. Agak ribet kan? Tihi saja. Syukran Ummu Hasanah Ummu Ahmad, bagus. Hal indakuma soal. Ya Ustaz. Mafi soal. Maafi soal. Syukran. Syukran Ustaz. Afwan Ummu Siddiqi. Mungkin? Nah, Ustaz. Ummu Siddiqi. Ummu Yurika belum juga ya? Kelas Ustaz. Kelas ya. Dengan Ummu Fatimah. Ummu Fatimah. Hadir Ustaz. Ya, Ummu Siddiqi. Al-Abu. Kam suratan hafidta ya Bashiru? Bismillah. Hafidtu suratan wahidatan. Wa kam suratan hafidta ya Umaru? Ana hafidtu surataini. Masih Ummu Fatimah. Ya abati ja'al yauma mudarrisani jadidani. Ahaduhuma lil fikhi wal akharu lil hadithi. Ya abati qara'tu yauma kalimataini
Jadi dataini fi hadzal kitabi. Mahuma Huma al-mustu wa mikhadatu. Naam. arafta ma'nahuma Naam, sa'atul mudarisa asyaraha li maknahuma. anal ana adhabu ila suqi turiduna syai'an Uridu daftaron. Indi daftaroni wa uridu daftaroini akharoini. Indi milafani sogironi wa uridu milafaini kabiroini. min aina laka hadzal qalamu jamilu dzul launaini ya basyiru Istaraituhu. bikam ustaritahu Istaraituhu biriyalaini. Santuma. Bagus, Mu Fatimah. Mu Fatimah, Mu Sidiki, ada soal. Belum ada Ustaz. Oke, ada? Insyaallah. Insyaallah. Biasanya Mu Sidiki ada soalnya. iya Ya, paham ya? Mu Sidiki, insyaallah. Mu Fatimah ada acara di luar ya? Ya Ustaz. Ya Ustaz. Acara di luar. Di sebelah rumah Oh, nah. di masjid orang Meratan Ustaz. Jadi makanya agak ganggu ya. Apa asal Afwan, syukran. Mu Afwan, Fatimah. Sudah semua ya? Qara'tunna jami'an. Kita baca semua kan? Muzain pertama tadi. Muasaka udah. Kita sambung latihannya besok mungkin Om. Latihan tentang al-musanna insyaallah ya. Hari ini hanya muqaddimah awalan dari dars ke-20. Besok kita lanjut latihannya insyaallah. Allahumma zidna ilman nafi'an. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan Ustaz. Tunggu belajar Om ya. Insyaallah Ustaz, mohon doanya. Allah sama Om.